स्वयंसेवी संगठन निर्वाक आरण्यक ने आवारा कुत्तों के लिए नसबंदी शिविर का आयोजन किया है। संगठन ने करीब 100 स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी कराने का बीड़ा उठाया है। बताया गया है कि ये 3 दिवसीय शिविर सिलीगुड़ी के स्टेट बाईपास संलग्न बानेश्वर मोड़ के पास आयोजित किया गया है। कल शिविर का आखिरी दिन है। नसबंदी के बाद आवारा कुत्तों को उनके निर्धारित इलाके में छोड़ दिया जाएगा। इधर सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने आज इस शिविर का दौरा किया। इस दौरान मेयर गौतम देव ने कहा कि ये शिविर स्वयंसेवी संगठन निर्वाक आरण्यक की तरफ से चल रहा है, जो एक अच्छी पहल है। सिलीगुड़ी में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रण में रखने के लिए इस शिविर के माध्यम से उनकी नसबंदी की जा रही है। निर्वाक आरण्यक এরা এই প্রোগ্রামটা করছে। অ্যাকচুয়ালি 100 এরা স্ট্রিট ডগসকে ওরা স্টেরাইজ করছে। এই কাজটা চলছে গতকাল থেকে এবং এটা আগামীকাল অবধি হবে। তো এটা খুব ভালো। শিলিগুড়িতে পথকুকুরের সংখ্যা অনেক বাড়ছে। আমরা পুরসভা থেকেও চেষ্টা করছি, অন্যান্য এনজিওসরাও করছে। সবাই মিলে যদি আমরা এটা করতে পারি তাহলে একটা নিয়ন্ত্রিত সংখ্যা এরা থাকবে। কাজটা খুব ভালো, খুব হাইজেনিক পরিবেশের মধ্যে হচ্ছে। শিলিগুড়ি ক্লাব ওরা এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ইউজ করতে দিয়েছে, খুব ভালো। আমাদের এখানটায় গত 3 দিন ধরে মানে এই 3 দিন ধরে 100টা পথকুকুরের স্টেরিলাইজেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানে শহরের বিভিন্ন জায়গার কুকুর নিয়ে করা হচ্ছে। না, যারা ওখানটা ফিডার আছে না, রাস্তায় প্রচুর লোক আছে যারা রাস্তার কুকুরগুলোকে ফিড করে, তো তাদেরকে বলা হয়েছে যে তারা যেন সাথে নিয়ে আসে। সেক্ষেত্রে যদি হেল্প লাগে সেক্ষেত্রে আমরাও হেল্প করে দিচ্ছি, গিয়ে নিয়ে এসে সেগুলোকে স্টেরিলাইজ করা হচ্ছে। আর তারপরে আবার তাদের সাথেই পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারপরে 5 দিন আমরা ওখানটায় গিয়ে প্রত্যেকটা কুকুরের খবর রাখবো যে ওরা সঠিকভাবে ঠিক আছে কি নেই।